بحثنا نواصل ماذا؟ الشرح يا شيخنا. نعم نعم نعم، اليوم في باب التجويد إن شاء الله. Baik, طيب. bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya di dalam bab ma'rifatut tajwid. Nah, insyaallah. Tafadhal. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، وصلنا يا كرام إلى باب الصفات، ثم ننتقل إلى باب التجويد، وإن كان معنا وقت سننتقل إلى باب ذكر بعض التنبيهات، أو نستطيع أن نقول باب التفخيم والترقيق، باب التفخيم والترقيق. طيب، سأذكر الأبيات أولا، ثم تقرؤون كل واحد بيت بيت، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشرح. يقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نعم. Baik, bismillah. Seperti biasa kita akan memulai dengan membaca bait dari Ahli Ahmad Zikrullah. Silakan bait ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil qur'ana asimu. Selanjutnya Ukhti Fauziah, silakan 28. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Terima kasih, barakallahu fiik. Selanjutnya Ukhti Laila, silakan bismillah. Wa huwa aydun hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Terima kasih, barakallahu fikum. Selanjutnya Akhi Muslimin, silakan bismillah. Bismillah. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Terima kasih, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Selanjutnya Ukhti Rita, silakan. Ukhti Rita. Nah, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waradu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Terima kasih, barakallahu fikum. Ukhti Nurul, silakan bismillah. Mukammalan min ghairi ma takallufi bilufi fin nutqi bila ta'assufi. Nah, jazakillahu khairan katsiran. Nah, ya Syahna. تفضل. نعم، هل قرأ الجميع؟ أختنا Andrea ini ya Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu illa riyadotum. Nah, illa riyadotum mirri'i bika إلا رياضة امرئ بفكه. illa riyadotum mirri'in bifakkihi. Riyadotum ri'in bifakkihi. Riyadotum لماذا تقولين هكذا؟ انتظري يا أستاذ، لماذا تقول امر؟ لا يوجد شد على الراء أو شد على الميم. امرئ، لا نقول امر. لماذا هكذا؟ امرئ. imri'in
Riyadatum mri'im bifakihi. Baik, terima kasih. طيب Barakallah. طيب نعم بارك. Silahkan banyak latihan Ukti. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, insyaallah. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بالنسبة للتجويد، معنى التجويد هو التحسين، هو التحسين. والتجويد هذا معناه حسن التلاوة أي جودها. ومنه ما نقول عن الجواد يعني الحصان أو الخيل النظيف أو السريع هكذا، فنقول عنه جواد. معنى جواد يعني الشيء الحسن والشيء الجميل والشيء الجيد وهكذا. ومنه جاء لفظ التجويد وهو التحسين، وهو تحسين الصوت بالقراءة، تحسين الصوت بالقراءة. نعم. Ikhwanullah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan tentang ma'rifatut tajwid. Di sini kita mendapatkan bahwa yang dinamakan dengan tahsin adalah tajwid. Ini yang dinamakan dengan tahsin adalah hasan atau baik tilawah dalam keadaan membaca. Jawad memperindah hasan dan jawad tajwid sebuah hal yang pada gilirannya mempunyai makna yang mutaradif yang sama. Ketika kita berbicara jawada, maksudnya adalah membaguskan, memperbaiki, memberikan keindahan. Ketika kita mengeluarkan saut, mengeluarkan suara, maka diperbaiki, diindahkan. Maka keluarlah kalimat tajwid dari kata jawada ini. Jadi maksudnya tajwid adalah memperindah bacaan. Maksudnya tajwid adalah memperindah bacaan. Satu akar kata dengan tahsin, satu akar kata dengan memperindah, hasanah, memberikan kebaikan, sesuatu yang baik. Nah, insyaallah. طيب. أما في الاصطلاح هو إعطاء الحروف حقها في النطق ومستحقها في الأحكام. إعطاء الحرف حقها في النطق به ومستحقها من الأحكام التي يعني تكون في هذه الحروف، كما قال وهو إعطاء يعني الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فهذا هو التجويد. نعم. Baiklah, maka secara istilah yang dinamakan dengan tajwid adalah memberikan hak dari huruf-huruf tersebut berkaitan tentang sifat-sifatnya dan mustahaknya berkaitan tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka di sini kita mendapatkan pengertian berkaitan tentang tajwid secara istilah, yaitu i'ta'u haqqa huruf, jadi memberikan haknya huruf secara sifat, dan memberikan mustahaknya atau hal yang datang kepadanya berupa hak dari hukum-hukum yang bersentuhan dengannya. Nah, insyaallah. نعم. طيب، أولا يا كرام قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، يعني واجب، من لم يصحح أو من لم يجود كله سواء، القرآن آثم. ننتقل هنا إلى أحكام التجويد. أحكام التجويد هناك قسمان يا كرام، هناك قسمان. هناك حكم العمل بالتجويد وحكم العلم بالتجويد. حكم العمل بالتجويد وحكم العلم بالتجويد. نعم. Allah berkaitan bait yang kita dapatkan di sini, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ini berkaitan tentang asim, berkaitan tentang dosa kalau kita tidak mempraktekkan tajwid. Maka Allah, dari sini kita mendapatkan kesimpulan ulama berkait tentang praktek dan berkait tentang pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum tajwid, maka kita bisa melihatnya dari dua sisi. Berkaitan tentang membaca dengan tajwid atau praktek tajwid. Yang kedua adalah pengetahuan atau ilmu tentang tajwid. نعم. أولا حكم العلم بالتجويد. العلم بالتجويد يا كرام هو فرض كفاية، يعني من قام به بعض سقط عن الآخرين، ففرض كفاية.
أن تعلم أحكام التجويد، لكن أن تعمل بأحكام التجويد وهو حكم العمل بأحكام التجويد هذا هو الفرض العيني، وهذا هو الحتم اللازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم معناه والعمل بالتجويد حتم لازم. Nah, Baik, Khairullah, kemudian kita mendapatkan tentang hukum ilmu. Hukum ilmu atau hukum mempelajari ilmu tajwid. Kita mendapatkan kesimpulan ulama bahwa di sini kita mendapatkan hukum fardu kifayah. Artinya, saqatat an akhar. Kalau ada segolong orang sudah mempelajari ilmu tajwid, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Akan tetapi hadirin Allah, beramal atau membaca Al-Quran dengan hukum tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain. Maka fardu ain di sini disebutkan dengan istilah hatmun lazimu. Hatmun lazim maksudnya adalah fardu ain, sesuatu yang wajib bagi semua untuk membaca Al-Quran dengan hukumnya. Nah, insyaallah. نعم. لماذا واجب يا كرام؟ قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. المقصود يا كرام بذلك والتواتر. به الإله أنزل وهكذا إلينا وصل، يعني وصل إلينا من عصر إلى عصر، من جيل إلى جيل، من رجل إلى رجل بالتواتر عن الصحابة الكرام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن ربنا رب العزة تبارك وتعالى. Nah. Dan Allah berkait kalimat selanjutnya, kenapa diwajibkannya kita membaca Al-Quran dengan tajwid, karena inilah tawatur. Inilah bagaimana dengan banyaknya riwayat yang sampai kepada kita berkaitan tentang hal tersebut. Kita mengetahui bahwa aslinya dia seperti itu, datang dari generasi ke generasi, dari sahabat ke sahabat, dari sahabat dari Rasul, dari Rasul dari Jibril alaihissalam, dan dari Jibril alaihissalam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah hukum yang datang kepada kita yang asalnya seperti itu, maka tidak boleh membaca Al-Quran tanpa menyertakan hukumnya. Nah, insyaallah. نعم. قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هناك فرق يا كرام بين التلاوة وبين الأداء وبين القراءة. فرق بين التلاوة والأداء والقراءة. التلاوة هي القراءة، قراءة القرآن، والأداء هو تعلم القرآن. أما القراءة فتطلق على التلاوة والأداء، فتكون أعم من التلاوة والأداء. إذن التلاوة والقراءة والأداء كل مكمل لبعضه. Nah. Baik, Allah, maka di sini kita mendapatkan bahwa hilyatun tilawati wa zinatul adai wal qiraah. Kita mendapatkan 3 jenis bacaan di sini di dalam bait ke-29. Yang pertama adalah hilwah tilawah, zinah ada dan kemudian qiraah. Di sini tilawah maksudnya adalah membaca secara umum. Adapun ada adalah bagaimana ta'allum, mempelajari isi dari Al-Quran itu. Sementara yang terakhir adalah yang dimaksud dengan qiraah adalah mengumpulkan antara tilawah dengan ada, mengumpulkan antara tilawah dan ada. Jadi kita mendapatkan sebuah tingkatan. Ada yang dinamakan dengan tilawah, ada yang dinamakan dengan ada, dan ada yang dinamakan dengan qiraah. Dan ini qiraah ini mengumpulkan atau tingkat tertinggi dari dua hal yang sebelumnya, yaitu tilawah dan ada, terkumpul dalam makna qiraah. Dalam syarah. طيب ثم قال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. حق الحرف والصفات الذاتية يعني الملازمة للحرف مثل الشدة والرخاوة وغير ذلك، هذا هو حق الحرف. أما مستحق الحرف يعني هي الصفات الفرعية أو صفات تأتي عن الصفات الأخرى، مثل التفخيم يأتي مثلا عن طريق الاستعلاء، الترقيق يأتي عن الاستفال وغير ذلك، فهذا نسميه مستحق الحرف.
أما حق الحرف هو الصفات اللازمة للحرف ولا تنفك عنه أبدا. وهذا هو التجويد، إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات. نعم. Baik, Rahmatullah. Kemudian kita mengetahui tentang sifat dzatiyah, dan kita di dalam kalimat wa huwa i'ta'u hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Di sini kita hadirin kalau mendapatkan ada sifat-sifat yang dzatiyah seperti syiddah, rokhawah, dan lain sebagainya. Dan mustahak yang datang kepadanya. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak selamanya menetap seperti tebal, tipis, kemudian hal-hal yang datang kepada sebuah huruf berkaitan mustahak, hukum-hukum yang datang kepadanya. Maka hadirin Allah, kita mendapatkan di sini dua istilah yang berkait tentang yaitu hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Itu berkaitan hal-hal yang sifatnya dzatiyah dan hal-hal yang sifatnya datang kepadanya far'iyah yang disebabkan oleh sentuhan huruf tersebut kepada huruf-huruf yang lain. Nah, misalnya. نعم. طيب، ثم قال الناظم هنا ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره بمثله. بمعنى رد كل واحد لأصله أي إخراج كل حرف من مخرجه الأصلي ومخرجه الصحيح، ورد كل واحد أي واحد من الحروف، فيقصد هنا الواحد أي يعني الحروف، ورد كل حرف لمخرجه الأصلي، واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله بمعنى أي أن النطق إذا تكرر، يعني النطق بالحرف إذا تكرر يكون نطقه به كأول مرة. واللفظ في نظيره كمثله، يعني اللفظ بالحرف بمثله كمثل نطقه في المرة الأولى، هكذا. Baik, kalau di sini kita mendapatkan kalimat selanjutnya warudduhu kulli wahidin li aslihi, maksudnya adalah bagaimana kita memberikan huruf itu keluar dari makhraj aslinya. Tiap huruf ada makhrajnya dan mengucapkannya harus dari aslinya, dari asalnya, dari fondasinya. Dan di sini disebutkan ketika terjadinya waruddu, ketika terjadinya pengulangan, maka kamislihi harus seperti pengucapan awal. Jadi kalau ada sebuah hukum yang terulang, maka pengulangan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan pertama, bagaimana kita mengucapkannya. Nah, misalkan. نعم. ثم قال مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، أي مكملا في القراءة، أنت تقرأ قراءة كاملة بلطف وتقرأ بهدوء وباطمئنان وبسهولة من غير ما تكلف، من غير ما تعسف، من غير يعني ما صعوبة في القراءة. والنطق عندما تنطق بالحروف تنطق بلطف وبهدوء وبسهولة بلا تعسف، يعني بلا تكلف وزيادة عن الحد. نعم. Maksud dari kalimat selanjutnya hadirin Allah, mukammalan min ghairi ma takallufi. Mukammalan maksudnya adalah bagaimana kita mengucapkan, menyempurnakan hukum-hukum yang ada tanpa memberikan takalluf, tanpa memberikan beban. Kita mengucapkannya dengan tenang, kita mengucapkannya dengan mudah, tanpa membebani diri, tanpa mempersulit diri, tanpa keterlaluan dalam pengucapan tersebut. Ini aslinya, jadi tidak boleh kita membebani diri dengan pengucapan-pengucapan yang berat, ta'assuf atau berlebih-lebihan. Maka di sini dikembalikan kepada hukum awalnya bahwa seharusnya pengucapan mulut kita ketika mengucapkan huruf-huruf itu tidak keterlaluan, tidak membebani, santai, tidak memberikan penekanan-penekanan yang membuat kita menyulitkan diri.
dalam pengucapan dikarenakan ingin sempurna. Kita menyempurnakan bacaan akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Masya Allah. نعم. طيب ثم قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني ليس بينك وبين التجويد وبين تعلم التجويد وقراءة بأحكام التلاوة والتجويد وبين ترك هذا العلم إلا رياضة امرئ بفكه. والمقصود برياضة امرئ بفكه أي المداومة على القراءة وعلى التكرار وعلى سماع القرآن باستمرار، فهذا المقصود بذلك. نعم. Baik, Allah, kalimat terakhir, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Maksud dari kalimat ini, Allah, bahwa berkaitan tentang pengucapan tajwid yang ahkamnya, kemudian dengan apa-apa yang kita biasakan dengannya, baik dari tajwid dan praktek dari tajwid itu sendiri adalah bagaimana membedakan antara orang yang mempraktekkan tajwid dengan tidak mempraktekkan tajwid adalah riyadhah, maksudnya mudawamah. Bagaimana dia istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam membaca, mendengarkan, mempraktekkan bacaan dengan tidak. Jadi kalau siapa yang mempraktekkan tajwid adalah orang yang senantiasa mudawamah, senantiasa istiqomah membaca. Dan orang yang meninggalkan tajwid maksudnya apa? Adalah orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran. Dia tidak lagi istiqomah dalam bacaan Al-Quran. Ini perbedaan antara orang yang praktek tajwid dengan tidak. Nah, insyaAllah. نعم. هناك يا كرام باب اللحن. باب اللحن هذا المفروض يعني أن يذكر في باب التجويد، لكن هو ليس موجود معنا في المتن، فلذلك أنا سأقوم بشرحه الآن إن شاء الله. نعم. Baik, Allah, kemudian kita berbicara tentang lahan. Ini sesuatu yang tidak terdapat di dalam matan. Sesuatu yang tidak terdapat di dalam matan. Dan tetapi Syekh menganggap bahwa ini adalah pembahasan yang penting. Walaupun tidak ada di dalam matan, beliau akan membahasnya. Nah, insyaAllah. نعم. أولا اللحن يا كرام هو الخطأ ومخالفة الصواب. الخطأ ومخالفة الصواب. يعني تقول إذا ألحن الرجل يعني أخطأ الرجل. إذا ألحن الرجل يعني أخطأ الرجل. فهذا المقصود باللحن يعني الخطأ. نعم. Baik, Allah, adapun yang dinamakan dengan lahan adalah khata, adalah kesalahan. Maksudnya adalah mukhalafah, berbeda dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan hal yang seharusnya. Maka ketika kita berkata alhan atau lahan itu, maka akhta maksudnya adalah ketika seorang laki-laki atau seorang manusia melakukan lahan, maksudnya adalah dia melakukan kesalahan. Nah, insyaAllah. نعم. اللحن يا كرام ينقسم إلى قسمين. هناك لحن جلي ولحن خفي. لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو يعني اللحن الذي يكون في الكلمات وفي الحروف وفي الحركات، يعني لحن واضح في الكلمات وفي الحروف وفي الحركات، فإما أن يكون بالزيادة أو بالإبدال أو بالنقصان. ما معنى الزيادة والإبدال والنقصان؟ يعني زيادة حرف مكان حرف، زيادة حرف مكان حرف، أو أن تنقص حرف بدل حرف. مثلا وإن الله غفور رحيم تقول فإن الله غفور رحيم، وهكذا. فهذا يسمى باللحن الجلي، يعني اللحن الواضح، وحكمه يأثم فاعله إذا قصر أو تساهل فيه. نعم. Baik, Allah, kemudian kita mendapatkan berkait tentang lahan, kesalahan. Kita mendapatkan kesalahan jadi, kesalahan yang fatal, dan kesalahan khafi, kesalahan yang rendah atau yang minimal. Berkaitan tentang kesalahan tersebut hari ini, Allah, maka saya menyatakan contoh adanya penambahan huruf, adanya penambahan harokat atau tertukarnya harokat atau hal-hal yang berkaitan tentang pengucapan yang tidak benar. Maka hadirin Allah, berkaitan tentang ziyadah atau penambahan ya, atau salahnya pengucapan atau berbedanya harokat. Ini adalah disebut dengan lahan jali. Lahan jali, lahan yang
atau juga kurangnya pengucapan, maka dia disebut dengan lahan jali. Lahan jali adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal ini hadirin Allah yu'tham, maka orang berdosa ketika melakukan hal tersebut, ketika dia sengaja atau dia bermalas-malasan dengan hal tersebut sehingga tidak mengucapkan dengan sempurna, maka dia termasuk orang yang berdosa. نعم. أما اللحن الخفي يا كرام هو الخطأ الغير واضح، الخطأ الغير واضح. وهذا اللحن الخفي هذا يعني يكون في يعني مقدار الحكم، يعني مثلا مقدار المد بدل أن تمده 4 حركات مثلا يكون 6 حركات، الغنة حركتين تكون 3 حركات، وهكذا. فهذا المقصود باللحن الخفي. فاللحن الخفي يعني لابد للإنسان أن يعني يتجنبه، لابد للإنسان أن يتجنبه. نعم. Dan kemudian hadirin kalau berkaitan tentang lahnun khafi, atau lahan khafi. Lahan khafi ini adalah kesalahan yang tidak begitu kentara, Maksudnya adalah sebuah kesalahan berkaitan tentang miqdar, berkaitan tentang ukuran. Contoh mad badal dibaca 4 atau 6. Kemudian gunnah yang seharusnya 2 dibaca 3. Atau sebaliknya, yang seharusnya gunnah dibaca 2, dia 1 saja. Atau kaitan-kaitan yang bersifat miqdar lainnya, ukuran-ukuran. Gitu ya. Maka ini dinamakan dengan lahn khafi. Dan lahn khafi ini hadirin Allah adalah sesuatu yang seharusnya dijauhi. Sekali lagi, lahn khafi ini adalah sesuatu yang seharusnya dijauhi. Nah, نعم. هذا يا كرام بالنسبة لما يتعلق بباب التجويد وباب اللحن. هذا بالنسبة لما يتعلق بباب التجويد وباب اللحن. طيب ننتقل الآن إلى الموضوع الذي بعده، وهو باب التفخيم والترقيق. باب التفخيم والترقيق. نعم. Baik, itulah pembahasan tentang tajwid. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan lanjutan di bab selanjutnya, yaitu pembahasan tentang tebal dan tipis. نعم. طيب سأذكر الأبيات إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى شرحها. طيب يقول الناظم الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تبارك وتعالى: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة جثة وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقت كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو. نعم. هذا يا كرام بالنسبة لي باب التفخيم والترقيق، بالنسبة لباب التفخيم والترقيق. نعم. Hadirin Allah, di bait selanjutnya di bab tarqiq dan tafkhim, dimulai dari bab ke 34 sampai ke 40. Ini adalah bab yang berkaitan tentang pembahasan tebal dan tipis. نعم. أولا يا كرام معنى التفخيم هو امتلاء الفم عند النطق بالحرف حتى يمتلأ الفم بصداه. امتلاء الفم. أما يعني الترقيق عكسه، انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. إذن التفخيم ارتفاع أقصى اللسان حتى يعني يمتلئ الفم بصدى هذا الحرف. هذا بالنسبة للتفخيم. نعم. Kalau berkaitan tentang tafkhim, imtila'ul fam. Maksudnya imtila adalah penuhnya mulut ketika pengucapan dari huruf-huruf yang tebal.
Dan tarkik hadirinullah sebaliknya, maka yang dinamakan tarkik kalau tadi yang dinamakan dengan tebal adalah imtila, mulut kita penuh. Sebaliknya, kalau tarkik bahwa mulut kita dia kosong, tidak terbuka ya ketika pengucapan dari huruf-huruf tersebut. Nah, insyaallah. طيب ثم قال هنا فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. أولا يا كرام، عندنا حروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول حروف التفخيم وهي خصة تنقيض وهي حروف الاستعلاء التي درسناها في الصفات. الأمر الثاني حروف الترقيق وهي بقية حروف الهجاء بعد خصة ضغط انقض التي هي حروف الاستعلاء. الأمر الثالث الألف ولام لفظ الجلالة والراء. هذه 3 حروف لها أحكام خاصة بها. إذن عندنا الحروف من حيث التفخيم والترقيق 3 أقسام: حروف مفخمة، حروف مرققة، حروف تفخم تارة وترقق تارة، وهي الألف ولام لفظ الجلالة والراء. نعم. Dan hadirinullah berkaitan tentang tebal dan tipis, kita bisa membaginya kepada 3 jenis. Kita membaginya ke dalam 3 jenis. Dari huruf hijaiyah, hadirinullah, kita mendapatkan khussa dogtin kil. Kita mendapatkan khussa dogtin kil yang kita mengetahui dia adalah huruf tebal. Dan kemudian kita mendapatkan juga huruf-huruf istilah yang pada akhirnya kita mendapatkan juga ada huruf-huruf yang dalam keadaan tebal dan tipis. Jadi kadang tebal, kadang tipis, tergantung keadaan yang bersentuhan dengannya. Itu huruf alif, lam, dan lafzul jalalah. Alif, lam, lafzul jalalah, lam, lafzul jalalah, dan juga ra. Kita mendapatkan 3 huruf ini dalam keadaan berubah-ubah, bisa tebal dan bisa tipis. Maka sekali lagi disimpulkan, berkaitan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3. Yaitu huruf yang tebal, huksodog minkil, kemudian huruf-huruf yang tipis, yang setelah terambil oleh huksodog tinkil, maka huruf-hurufnya adalah huruf-huruf tipis. Dan kemudian ada huruf-huruf yang bisa dalam keadaan tebal dan tipis, tergantung persentuhannya, yaitu huruf alif, kemudian lam lafzul jalalah, yang ketiga adalah ra. Nah, insyaallah. نعم. طيب هنا قال فرققا مستفلا من حروف. إذن ترقق حروف الترقيق وهي حروف الاستفال، وحروف الاستفال قلنا هي بقية حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء خص ضغط انقض. ولكن قال حاذرا تفخيم لفظ الألف، لا تفخم حرف الألف، لا تفخم حرف الألف. نعم. Di sini hadirinullah kemudian kita mendapatkan warak kikil mustafilan min ahrufi. Di sini sebuah catatan yang penting di bait ke-34. Warakik, maka tipiskanlah mustafilan, huruf-huruf yang istifal, min ahrufi, dari huruf-huruf. Maksudnya adalah setelah terambil dari khussadog tinkil, yaitu huruf-huruf yang tebal, maka huruf-huruf yang isti'la, yaitu selain huruf khussadog tinkil, maka dia adalah huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang tipis. Dan ada sebuah catatan dari sang nazim, dari sang pengarang, wahadiron, maka berhati-hatilah tafkhim, menebalkan lafzil alifi, menebalkan alif. Nah, نعم. ثم يعني ذكر الأمثلة هنا، ذكر الأمثلة التي ترقق حرف الألف. قال كهمز الحمد، أعوذ، اهدنا، الله، هكذا. فهنا الهمزة يا كرام مرققة. الحمد، لا نقول الحمد. أعوذ، نقول أعوذ. فهنا تكون مرققة، فهنا تكون مرققة. نعم. Maka di sini hadirin diberikan sebuah contoh di bait ke-35 bahwa pengucapan kalimat-kalimat yang ada di dalam bait ke-35. Alhamdu, jangan o, jangan ditebalkan tapi a. Alhamdu, a'udzu, ihdina. Jangan o, jangan a'udzu tapi a. A'udzu, ihdina, bukan
bukan. Dan hadirin Allah, ini adalah catatan-catatan yang berkaitan tentang tipisnya hamzah atau alif di dalam bait yang ada di 35, di bait ke-35. Nah, insyaallah. نعم. ولكن يا كرام الألف هذه لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق. الألف لا توصف لا بتفخيم ولا ترقيق كما ذكرنا. متى ترقق الألف ومتى تفخم؟ الألف ترقق إذا سبقت بحرف ترقيق، وتفخم إذا سبقت بحرف تفخيم. مثال كلمة تائبين، تا ترقيق. طيب كلمة صالحين، حرف التاء حرف ترقيق، فلذلك الألف تكون مرققة. صالحين، صاد حرف تفخيم، إذن الألف ستكون مفخمة. إذن الألف تتبع الحرف يا كرام، الألف تتبع الحرف. إذا كان الحرف حرف تفخيم فخمت، وإذا كان الحرف حرف ترقيق رققت. نعم. Maka hadirin Allah, yang dinamakan dengan alif ini tidak disifati dengan tebal dan tipis. Sekali lagi, yang dinamakan dengan alif tidak disifati dengan tebal dan tipis. Maka ada sebuah catatan bahwa alif ini akan tebal ketika bersentuhan dengan huruf tebal dan akan tipis ketika bersentuhan dengan huruf tipis. Contoh ta, ibin, ta, di situ ada alif, ta. Nah, alif di situ maka ditipiskan. Sabirin, so, di situ ada alif. Kenapa alifnya ditebalkan? Karena di situ bersentuhan dengan so, dengan sod. Maka sod kita mengetahui huruf tebal, maka alif di situ dia ditebalkan. Sekali lagi, bahwa alif mengikuti apa yang ada sebelumnya. Yang dinamakan dengan alif itu mengikuti. Ketika bersentuhan dengan huruf tebal, maka dia akan tebal. Ketika bersentuhan dengan huruf tipis, maka dia akan tipis. Nah, insyaallah. نعم. طيب ثم هنا ذكر اللام، هنا ذكر اللام، قال ثم لام لله لنا، ثم لام لله. إذن أيضا لام كلمة لله، لام لفظ الجلالة، أيضا ترقق لنا، فحروف اللام تكون مرققة، ولام لفظ الجلالة تكون مرققة، لكن بشرط أن تسبق بكسر. ولكن لام لفظ الجلالة إذا سبقت بفتحة أو ضمة فإنها تفخم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بالضم ماذا نقول مثلا؟ الله. هنا تكون اللام سبقت بضمة فهنا تكون مفخمة. وكذلك إذا سبقت بفتحة، إذا سبقت لام لفظ الجلالة بفتحة أيضا فإنها تفخم. نعم. وهذا سنذكره لاحقا إن شاء الله، يعني اللقاء القادم ربما نذكره إن شاء الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، سنذكر اللقاء القادم إن شاء الله، لكن أنا ذكرته الآن حتى يعني نستطيع أن نفرق بين اللامات يعني. نعم. Di sini hadirin Allah disebutkan tentang lam. Lam lillahi lana. Di sini juga catatan yang disampaikan oleh sang pengarang tentang tipisnya lam dalam kalimat lillahi lana. Lillahi di sini hadirin Allah berkaitan tentang penyebutan lam yang ditipiskan dalam lafzul jalalah, tentunya dengan syarat. Syaratnya adalah dia dalam keadaan di kasroh sebelumnya, lillah di sini, lillahi, maka ditipiskan. Dan kemudian Allah, maka pengetahuan tentang hal ini, kita mengetahui bahwa lam lafzul jalalah akan ditipiskan kalau bersentuhan dengan kasroh dan akan ditebalkan kalau bersentuhan dengan domah dan bersentuhan dengan fathah. Tentunya hadirin Allah ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya yang lebih detail tentang lafzul jalalah ya, tentang lafzul jalalah yaitu lam lafzul jalalah bagaimana tipis dan tebalnya di pembahasan yang insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, insya Allah. نعم. ثم ذكر الناظم هنا وقال وأكمل، قال وليتلطف وعلى الله ولب والميم من مخمصة ومن مرض. أيضا كذلك يجب أن ترقق اللام في كلمة وليتلطف، وليتلطف. وكذلك وعلى الله، وعلى اللام الأولى في وعلى لا. طيب وكذلك قال ولض وله
لا، هذه اللام لا نقول ولض ولا، لا نقول ولا ولض. فهنا لابد يعني أن نرقق اللام في وليتلطف، اللام في كلمة على، اللام في كلمة ولا. الض هنا المقصود بها كلمة الضالين، ولا الضالين. هنا أيضا اللام لابد أن ترقق، وهي اللام الأولى طبعا. نعم. Ini hadirinullah adalah penegasan di tempat-tempat yang harus ditipiskan, yang kadang-kadang terlepas dari kita dalam pembacaan. Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Jangan ditebalkan lam yang ada di dalam kalimat wal yatalattaf. Dan demikian pula dalam kalimat ala. Ala, di dalam ala, ada Allah, ala di dalam la-nya. Ala di dalam la-nya. Kemudian wala, maksudnya di sini wala adalah waladhalin. La di dalam walanya, ini jangan ditebalkan. Ini jangan ditebalkan. Maka ini hadirin Allah adalah penegasan sang nazim, adalah penegasan sang penulis berkait kalimat-kalimat yang tersebut di sini. Wal yatalattaf, lam di dalam ya, wal yatalattaf, kemudian ala, la di dalam ala, kemudian wala di dalam waladhalin, walanya ditipiskan, tidak boleh ditebalkan. Naam, syahna. نعم. طيب، ثم أيضا يعني ذكر الناظم هنا حرف الميم أيضا لابد أن يرقق. قال والميم من مخمصة ومن مرض. لماذا ذكر الميم هنا في هذه الأمثلة؟ لأن حرف الخاء تفخيم، حرف الصاد تفخيم، فنقول مخمصة لا نقول مخمصة. لابد أن نرقق حرف الميم لأنه جاء بعده حرف استعلاء، حرف تفخيم. وكذلك نرقق الميم في كلمة مرض، لا نقول مرض، مرض، لأن الراء أيضا من حروف التفخيم لأنه مفتوح، فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة جيدا. نعم. Baik, kemudian di sini catatan tentang huruf mim yang tidak boleh ditebalkan. Huruf mim yang tidak boleh ditebalkan ketika bersentuhan dengan huruf-huruf tebal. Ketika bersentuhan dengan huruf-huruf tebal. Di sini wa mimu min mah. Jadi di sini kha hadirin adalah tempat yang tebal. Sad mah mah mah. Sad juga di sini adalah tebal. Wa min marad ma, kemudian bersentuhan dengan ra. Maka ini banyak yang terpengaruh ketika menyebutkan mim, ketika bersentuhan dengan kha, ketika bersentuhan dengan sad, ketika bersentuhan dengan ra. Kenapa? Karena huruf-huruf ini adalah huruf-huruf tebal. Kha, sa, kemudian ra adalah huruf-huruf tebal yang dalam pembahasan ini menjadikan kadang-kadang mimnya menjadi tebal. Maka ini catatan dari sang penulis, jangan sampai menebalkan huruf mim dalam pertemuannya dengan huruf-huruf tebal. Nah, syahna. نعم. وكذلك يا كرام انتقل إلى حرف الباء. قال وباء برق باطل بهم بذي. فحرف الباء هنا لابد أن ترقق، لابد أن يرقق خصوصا إذا جاء بعده الراء وهي مفخمة. برق هكذا، وباطل لا نقول باطل، باطل هكذا. فلا بد أن ننتبه بذلك أو ننتبه لترقيق هذه الحروف. نعم. Demikian pula ba. Demikian juga harap ba. Huruf ba hadirin Allah ketika bertemu dengan huruf-huruf tebal yang menjadi catatan di sini adalah huruf ra dan ta. Maka ketika bertemunya antara ba dengan ta, bertemunya ba dengan ra, maka berhati-hati jangan sampai menebalkan huruf ba. Jangan sampai menebalkan huruf ba di dalam kalimat-kalimat yang tercantum di bait ke-37. Naam, syahna. نعم. ثم قال واحرص، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. إذن لابد أن نحرص على صفة الشدة والجهر في حرف الباء والجيم، في حرف الباء والجيم. فذكر مثال: أين الباء؟ يكون باطل، بهم، بذي، هكذا. أما في الجيم قال اجدثت، حج، الفجر، هكذا. إذن عندنا في صفة أو في حرف الباء وحرف الجيم صفة الشدة والجهر، وهذه صفات قوية. فعندما ننطق بحرف الباء وحرف الجيم لابد أن نراعي هاتين الصفتين.
لابد أن نراعي هاتين الصفتين. فلذلك قال وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها. في أين؟ في حرف الباء. وفي الجيم أيضا كحب الصبر وربوة، هذه مثال حرف الباء. ثم قال اجتثت وحج الفجر. إذن لابد أن نراعي هنا ونحرص على الترقيق مع الشدة وكذلك الترقيق مع الجهر. هذا هو المقصود. Baik, di bait selanjutnya di sini adalah sebuah tambihat, sebuah peringatan dari sang nazim berkaitan ada sifat syiddah dan jahar, berkaitan tentang sifat syiddah dan jahar di dalam huruf-huruf yang ada ba di sini dan jim ya. Ba di sini dan jim mempunyai syiddah dan mempunyai jahar. Kita menjaga dia dalam keadaan tarkik, dalam keadaan tipis, tetapi syiddahnya kemudian jaharnya jangan sampai hilang. Maka di sini disebutkan fiha di dalam bait ke-38. Fiha maksudnya adalah berkait huruf-huruf yang ada di atas, yaitu ba, kemudian yang di bawah adalah jim ya. Lanjutan dari kalimat ke-38 di belakangnya wa fi jim dan kemudian di dalam jim. Kahubbis sabri. Jadi dia ada huruf-huruf yang harus dijaga sifatnya dalam keadaan tarkik tapi syiddahnya harus tetap dijaga, dalam keadaan tarkik tapi jaharnya harus tetap dijaga. Nah, misalnya. Nah, طيب. ثم قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقت كان أبينا. إذا لابد أن نبين حرف القلقلة وحروفها هي قطب جد قاف طاء وباء وجيم ودال. فنبين القلقلة في حال السكون وإذا كان في الوقف كان واضحا وأبينا، وهذا ما ذكرت في باب الصفات القلقلة. نعم. Baik, kalau wabayinan maksudnya adalah jelaskan, muqalqalan berkaitan tentang sifat qalqalah insakana dalam keadaan sukun, wiyakun fil waqfi dan dalam keadaan waqaf kana abiyana. Ini adalah penjelasan yang sudah dibahas di dalam sifat ya, sudah dibahas di dalam sifat. Maksud dari kalimat ini adalah menjelaskan tentang sifat qalqalah dalam keadaan sukun dan dalam keadaan waqaf maka dia lebih jelas. Ini sudah dibahas di pertemuan pembahasan tentang sifat. Nah, ثم أيضا ما زلنا في باب التفخيم والترقيق وأمر بترقيق حرف الحاء والسين. أمر بترقيق حرف الحاء وحرف السين. قال وحاء حصحص أحط حق. لماذا ذكر هذه الأمثلة؟ لأن يأتي بعد حرف الحاء الترقيق حرف تفخيم. الصاد حصحص، الحاء حرف ترقيق والصاد حرف تفخيم. أحط الحاء حرف ترقيق الطاء حرف تفخيم. الحق الحاء حرف ترقيق القاف حرف تفخيم. فلذلك يعني يريد بذلك ألا تفخم حرف الحاء المرقق بسبب أن حرف تفخيم بجانبه. فلا بد أن ننتبه بهذا الأمر. نعم. Selanjutnya yang terakhir hadirin Allah di bait ke-40 wa ha hasa. Di sini hadirin Allah adalah penekanan sang nazim, penekanan sang penulis berkaitan tipisnya huruf ha, walaupun bersentuhan dengan huruf yang tebal di dalam kalimat yang tertulis di sini. Waha'a hausa ahatul haqqu. Maka kalaulah kita melihat, perhatikan di sini, ha adalah huruf tipis bersentuhan dengan shad, huruf tebal. Ha huruf tipis bersentuhan dengan ta, huruf tebal. Maka sang pengarang meminta perhatian kita untuk tidak menebalkan huruf ha walaupun bersentuhan dengan huruf tebal. Nah, misalnya. Nah. وكذلك السين قال وسين مستقيم يسطو. كذلك السين حرف مرقق جاء بجانبه حرف تفخيم وهو حرف القاف في مستقيم، حرف الطاء في يسطو، وكذلك يسطو حرف القاف.
فلذلك لابد يا كرام يعني أن ننتبه لهذه الحروف. فهذا باب التفخيم والترقيق، هو ذكر باب تنبيهات فيها، فلا بد أن ننتبه إذا جاور حرف التفخيم حرف الترقيق، أو إذا جاور حرف الترقيق حرف التفخيم. نعم. Baik, Allah di sini demikian pula dengan huruf sin yang bertemu dengan qaf. Demikian pula sin yang bertemu dengan ta dan sin yang bertemu dengan qaf. Jangan sampai sin terpengaruh ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Di sini juga kita mengetahui bahwa persentuhan dengan yang tebal atau persentuhan yang tipis dengan yang tebal, persentuhan dengan yang tebal dengan yang tipis, salah satu jangan mempengaruhi yang lainnya. Nah, demikian pula sang pengarang menyebutkan tentang huruf sin ini. Tentang huruf sin ini tidak boleh terpengaruh oleh huruf di depannya walaupun dalam keadaan tebal. Nah, هذا بالنسبة يا كرام لباب التفخيم والترقيق، أو باب التنبيهات، باب التنبيهات في حروف التفخيم والترقيق. هل هناك سؤال؟ هناك أحد لم يفهم شيئا في هذه المسألة؟ Baik, hari ini adalah pembahasan tentang tebal tipis yang ada dan disebut juga dengan bab tanbihat. Disebut juga dengan bab yang memberikan peringatan tentang pembacaan tipis dan tebal. Baik, Syekh membuka pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz. Silakan. Ya, untuk huruf-huruf tipis itu apakah ada ketentuannya, kadarnya, kadar ketipisannya itu bagaimana cara menipiskan hurufnya itu Ustaz? يا شيخنا سؤال، هل هناك مقدار يا شيخنا، مقدار الترقيق يا شيخنا؟ لا يوجد هناك مقدار، إنما الحرف هو لا يكرر أكثر من مرة، فقط الحرف أن يكون طبيعيا بدون ترقيق، بدون أن أنطق بالحرف، بدون أن يكون هناك تفخيم وسمن يدخل على الحرف، فوليس كالمدود أو الغنة يوجد له مقدار. Baik, Syekh menyatakan tidak ada ya hal mikdar atau ukuran ketebalan atau ukuran tipis, ukuran tipis di dalam pengucapan. Yang penting yang harus diperhatikan bahwa tidak menebalkan huruf-huruf yang tipis, tidak menebalkan huruf-huruf yang tipis dalam pembacaan. Begitu. Andrea, silahkan. Ya, syukran Ustaz. Ustaz, tadi kan dijelaskan bahwa alif itu tidak disifati tebal ataupun tipis. Tetapi ketika alif itu bersentuhan dengan huruf yang tebal, maka dia tebal. Demikian sebaliknya kalau bersentuhan dengan huruf tipis, dia tipis. Mohon diberikan contohnya Ustaz, belum terlalu paham Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Ya, Syekhana, هناك في المتن يا شيخنا واحذر ألف، يعني ألف ليس هناك ماذا تركيك وتفخيم، ولكن يقال هناك يعني عندما سبقت بالتفخيم هناك تفخيم للألف وكذلك ترقيق للألف عندما سبقت بالحرف رقيق. تفخيم أو الترقيق. نعم. المشكلة يا شيخنا هي تريد الأمثلة يا شيخنا. نعم، أنا ذكرت الأمثلة، مثلا تائبين، سائلين، حرف التاء وحرف السين حروف ترقيق، فنقول تاء، الألف ترقيق، سائلين. طيب لو كان حرف الصاد وحرف الطاء حرف الضاء هكذا، فهنا يكون حرف تفخيم، مثلا كلمة الطامة، الطاء، طاء، الألف تفخيم، طاء، لا أقول الطاء أرقق الألف، لا ينفع. فالألف إذا سبقت بحرف تفخيم كتائبين، سائلين، فعندئذ حرف الألف مرقق. أما إذا سبق بحرف تفخيم مثل الصاخة، الطامة، خاشعة، غائبين وغير ذلك، فهنا يعني يكون الألف مفخمة. واضح إن شاء الله؟ Seperti itu di Andrea, bahwa alif itu
Ustaz, jadi maksudnya itu tebal tipisnya alif itu berada di dalam huruf tersebut kah? Gitu Ustaz maksudnya. Ya, Tadi kan alif kan huruf mad. iya. Alif kan huruf mad. Oh iya paham. Jadi di dalam hurufnya itu ya sa tipis. Kemudian Iya. to alif tebal gitu ya maksudnya Ustaz ya. Iya, alif itu huruf mad. Ukhti. Iya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Baik, silakan Farid. Andin, untuk kalimat atau huruf yang saya terima dari guru itu, dari Ustadz, ada shad yang diperbolehkan wajatain atau dua wajah, bisa pengucapannya disamakan dengan sin gitu. Kalimatnya saya lupa di pertengahan surat. Itu gimana pendapatnya? بس يا شيخنا هناك صاد يا شيخنا ينطق سينا صاد مثل بمسيطر بسطة وغير ذلك من هذه الكلمات. نعم شيخنا. هذه إذا الراجح في نطقها بالسين ترقق، وإذا الراجح بنطقها في الصاد تفخم، ليس مشكلة. Itu bukan masalah, kata Syekh. Itu pendapat yang ketika bersentuhan dengan hukum itu maka ditipiskan, dan ketika tidak bersentuhan dengan hukum yang khusus itu maka ditebalkan. Bukan hal yang spesial, kata Syekh. Itu hanya sebuah pengecualian saja. Begitu, akhi? Syukran saya. Barakallahu fiik. Baik, Ukhti Laila. Ya, Ustaz. Untuk huruf tipis untuk hak saya khususnya memang masih mengalami kesulitan meskipun sudah berusaha untuk menipiskan, tapi jatuhnya masih tetap tebal gitu. Kemudian ada yang menyarankan sebaiknya ditarik seperti orang tersenyum gitu. Sementara kalau arti fathah itu kan harusnya dibuka, turunkan ke bawah gitu. Jadi pada masalah ini sebaiknya seperti apa gitu, Ustaz? Syukran. نعم يا شيخنا، قال أختنا ليلى يعني هي في المشكلة أن تنطق بالحاء يعني مرققة يعني، وقول يعني قال أحد يعني الأستاذ أن ننطق الفم كما نحن يعني نبتسم يا شيخنا، كما يعني هكذا هو انظر، هو ما المقصود بذلك؟ فهو يعني ألا يكون الفم ممتلئا ح وأصلا عندما ننطق بالحاء فإن الفم يكون مفتوحا، فمن باب أولى أن تكون يعني قريبة للنطق الابتسامي هكذا. Jadi lebih utama mendekati ibtisam itu adalah untuk tidak memenuhi mulut dengan suara tersebut, dengan suara ha, sehingga ditarik ke bibir. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Uti, mulut tetap terbuka karena aslinya dia adalah fathah. Akan tetapi mendekati, bukan seluruhnya seolah-olah ditarik ke samping kiri dan kanan, tetap terbuka kata Syekh, tapi mendekati, tersenyum, supaya apa? Supaya tidak memenuhi mulut dengan suara sehingga terhilang kesan tebalnya. Begitu, Ufti? Oh. Baik, jazakallah khair ya Syekh, Pak Ustaz. Barakallahu fiik ya Ustazah Laila. Akhi muslimin. Baik Ustaz, terima kasih. Ini Ustaz mau praktek aja Ustaz, maksudnya itu mau dengar Syekh bacaan itu inna anzalna atau wal asr itu yang di akhir kalimat tuh. Gimana baca itu al-qadr gitu, inna anzalna fi lailatul qadr. Nah, gimana seperti waqalu qulubuna ghulf. Nah, gimana tuh? Mau dengar itu aja Ustaz. Terima Qad kasih. yurid ayyasma minkum ya syana. Akhir surat Zilzal ya syana. القدر ستقرأ أو حروف الراء سيقرأ اللقاء القادم إن شاء الله. باب الراءات اللقاء القادم. Baik, nanti ketika masuk ke babu ro'at, beliau akan membaca dan memberikan praktek tentang hal tersebut. Silahkan bersabar, kata Syekh. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Oh, siap. Terima kasih. Barakallah fiik. Baik, ada lagi pertanyaan?
Baik, tidak ada. Nah, misalnya naktafi bihadzal qadar insyaallah. نعم نكتفي إن شاء الله. بارك الله فيك. Baik, hadirin Allah, terima kasih dan saya akan menutup pertemuan hari ini. Semoga berkah, semoga jadi jalan keilmuan, semoga menjadi jalan pengangkat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal untuk kita mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala alfa, lupa, khilaf atau hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khair. Naam ya syekhana wa jazakallahu khairan katsiran bihudurikum ya syekhana barakallahu بارك fikum الله wa bi'ilmu. فيكم. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Syekh. Khairan. Terima kasih Ustaz.